আর্থিক সচেতনতা বাড়ানো এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগী ইন্ডিয়ান ব্যাংক 10ই আগস্ট রাজারহাটে ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজে আয়োজন করা হয় ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্প অ্যান্ড সিএসআর ইনিশিয়েটিভস। ইন্ডিয়ান ব্যাংকের ফিল্ড জেনারেল ম্যানেজার অফিস কলকাতার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আর্থিক সচেতনতা, নিরাপদ ব্যাংকিং পরিষেবা এবং বিভিন্ন আর্থিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বরূপ উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আশুতোষ চৌধুরী। পাশাপাশি সিএসআর কর্মসূচির অংশ হিসেবে ব্যাচেলর অফ ভোকেশনাল কোর্সেস পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ভোকেশনাল ট্রেনিং কিট। আর্থিক শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির দিকেও এই উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। शायद ये मेरा बैंकिंग डोमेन से बहुत अलग है, मैं लेकिन आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सरकार का जितने स्कीम आए हैं, जैसे मुद्रा आया, मुद्रा में शिशु किशोर तरुण आया, ये तीनों स्कीम जब अच्छे चलने लगे, सरकार को लगा कि एक उससे भी बड़ा एक स्कीम आना चाहिए, तो तरुण प्लस लेके आए। ऐसे बहुत सारे स्कीम है सरकार के। सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़े लिखा होने के बाद नौकरी ही करना है, सरकार ये भी चाहता है कि हम कैसे सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ एम्प्लॉयड हों। तो उस डायरेक्शन में भी सरकार बहुत सारा स्कीम लाया है। तो मुझे लग रहा है कि एक फेयर कॉम्बिनेशन है दोनों का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज सेक्शन का, और ये हमारे जैसे एक देश में ये बहुत मायने रखता है। तो सरकार का अगर ये स्कीम को हम फुल फ्लेज्ड वे में विथ गुड इंटेंशन, राइट इंटेंशन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये भी एक टाइप का सर्विस ही है, हम मान के चलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।